Mga kaagri, lain na sa segment sa bida ka ang amuang ipakita ninyo karon adlaw. Unya mga kaagri karon na ata dinhi sa lungsod sa Dimyao, probinsya sa Bohol. Kung inyo hadyong makita no mga kaagri ang among likod, mga maisa ni siya ug naami dinhi sa barangay Kabanbanan. Unya mga kaagri, ato ang sutaon kay ngano mang naata dinhi sa usa ka luna nga puno og mga mais. Kay tungod mga kaagri ni adinhi gibutang ang ato ang techno demo sa hybrid yellow corn. Unya mga kaagri 5 ni ka hektarya. Unya ang ato ang farmer cooperator overseas ni siya, no worker, nangita og panginabuhian sa ubang nasod apan nibalik siya dinhi mismo sa iyahang lungsod or sa iyang barangay nga natawhan para lang mananom og mais. Unya mga kaagri, ato ang tan-awon ug iya bisitahon nato unsa kalapad ug unsa ang mga teknolohiya nga iyahang nakatunan pinaagi sa ato ang pag-establish sa Techno Demo Farm. Sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Mga kaagri, kauban nato karon ang ato ang farmer cooperator dinhi sa Dimyao, Bohol. Diin siya, isa siya sa mga ning adapt sa teknolohiya sa pangmaisan. Maayong buntag nimo sir. Mayong buntag usab kaninyo, ma'am. Okay, siya si Sir Orsolot Taganahan, taga Kabanbanan, Dimyao, Bohol. Unya, mga kaagri, kung inyong makita na ata sa iyahang pangmaisan, no? Sa iyang maisan diin, 5 ni siya ka hektarya nga iyahang gitamnan og Asian hybrid corn. Unya sir, kining giunsa man nga ang imuhang farm na 5 hectares maoy nahimo nga techno demo. Ang 5 hectares, lisod ba gyud nimo na trabahon, lisod ba nimo na option. Ang akong gibuhat akong gi ilis-ilis kanang interval ko napo ka adlaw or 15 ka adlaw ba nga na. Prior ka nag-adapt aning Asian hybrid corn, unsa man ang imuhang gitanom nga variety sa mais? Sawa pa ko mosunod sa bag-ong mga teknolohiya, nagsunod pa ko sa kinaraan nga pamagi. Ako nakita nga wa gyud esensyo, gisiun gyapon akong porol. Mo na nga nibalhin ko laing pamagi, nisunod ko sa mga binagong pamagi. O kaloy sa Ginoo, nilampos ang akong maayong binagong pamagi nga gisunod kay gani ang binhi nga akong gitanom kaniadto na ako'y kaugalingong breeding. Akong gi-crossbreed ang mais, unya ang resulta mo na akong gipugas. Nakita man ako nga wa gyud tay asenso ato. Igo-igo ra gyud tang mabuhi mga nibalhin ko sa binagong pamagi. Akong gi-testingan ang binhi mga gikan sa Agricultural Promotion Center nga maoning Asian G505. Nya ako nakita nga maayo sad ang kalidad. Kung i-compare nimo kaniadto ang iyahang distance, unsa man ang distance nga imuhang gi-adapt kaniadto og karon? Sa una gud ma'am, ang katong kinaraan nga pamagi sa pagpugas tagtulo ka buok. Unya tulo ka liso ang imuhang itisok. Ang itisok. Oo. Nya mao to nga ang mahitabo sa mais niwang gyud gagmay og bunga sa binagong pamagi. Mao na akong gisunod nga tag isa ka lugas unya 25 to 30 ang distansya niya. Nya ang sayang tudling mo distansya pud taog 70 to 75. Sir, sa tan-aw nimo sir kani iyahang usa ka ingon ana. Kung imong i-compare kani adto karon, asa man ang mas dagko og bunga? Ay dagko gini karon ma'am kay hybrid man dagko nya kun wala ning maisa masigi-sige og ulan. Mas dagko pa gyud kay ang usa ka kilo ani ma'am duha ra man ka buok. Sir, pwede na to ablihan sir? Ay pwede ma'am. Ini hapit naman siya matilaubon. Kumingon kag tilaob sir kanang imuhang ilaga no. Kanang nilaga sa Tagalog pa. Nilagang mais. So mga kaagri, nakita dyan nung unsa kagwapa karon
ang kaning mais nga ato ang giablihan. Do kulang pa siya sa adlaw or sa edad, apan makita na nimo nga nindot kayo siya og mga kernel, mga kagri. Sir, giunsa pag-identify sa imuha sa DA? Ito man jud ang napili nga farmer cooperator. Sa sinugdanan, ma'am, nagbreeding kog mais daplin sa karsada. Unya nakalabay itong mga taga-DE. Nangutana sila og unsa akong gihimo. Mo to ako silang gingnan og nagbreeding ko og mais kanang hybrid nga yellow corn. Unya ila kong interview. Unya tungod sa ilang nakita nga ang sistema sa akong pagpanguma lahi ras uban, ila kong gikuha og kaning magsasakang sayantista. Nay usa ka panahon nga nisuroy diri ang taga Agricultural Training Institute. Nangita og kinsay dakog maisan. Mo tong ila kong giaghat nga papilon sa kuan, na mga training dito. Nya hangtod nga nakuha ko nila og kanang learning site sa mais. Nya sa pagkakaron gikuha na ko nila og kanang corn seeds production. Ang akong ikasugyot sa akong mga kauban nga mga mag-uuma, ako silang aghaton sa pagpananom og mais kay niya dinhi ang dapit nga makakwarta ta kay demand kayo ang mais karon. Nya taas na ang presyo. Bisan tuod og taas ang abono pero ni taas man ang presyo sa mais. Nya ang mga kabatanunan karon ako usab magaghaton nga magpractice mo pagpananom bisan unsa dili kay sa mais lamang bisan sa gardening. Kay nagkinahanglan og igo-igong mag-uuma nga atong nasod karon kay ang pagkaon nato kuwang ang supply. Mao na nga magtinabangay ta kinsa tong gusto nga mupugas og mais nga kulang pa sa kay bawo. Ayaw lang mo panaganag mo nako sa tanang oras kay andam ko mutudlo. Walay bayad ang pagpangutana. Tudloan ta mo sa tanan akong nahibaw-an. Okay mga ka-agri, nabati jud ninyo no si Sir Orsulo taga Nahan. bansa masaganang ani mataas na kita maulad na buhay at mga Gipili na to nga ang 5 hectare demonstration farm sa corn hybrid nga yellow atong ihatag sa ato ang kanang farmer scientist tungod kay tested and proven na nga kanang napakita jud sa katawhan unsa ang maayo nga kalambuan nga ihatag kung ang puhunan nato kakugi dili na kinahanglan pa nga kita mangadto patagawas para magpaulipon ta og kanang paamo no magpa-house helper pa ta didto tungod kay ang kwarta makita jud dinhi sa Pilipinas usa niya na nga buhi nga kanang pamatuod mao si Sir Orsulo taga Nahan. He is a seaman in profession pero ni-retire siya niya jud sa gauma mo nang nakita po sa mga kasilinganan unsa di ay ang dako nga katabang kung ato jong ugbahon atong i-cultivate pagbalik ang atong mga kayutaan usa sa mga intervention nga nahatag nato no pagtabang sa atong mga mag-uuma kini jong technical nga kanang assistance no mo na nga matag karon og unsa ang ato ang corn technician no in the person of Mr. Joel Kagulang magsigi jud na og kanang bisita ga monitor sa ato ang kanang mga corn farmers nihatag po ta og kanang mga packages nga kanang libre nga binhi abono og ang kaning mga biological control agent aron nga maminusa nato ang epekto sa kanang chemical nga gigamit sa pagpanguma ug ang ato ang traktura no nga ga-operate karon labi na kay ga-pandemic ta nga gihatag nga libre no ang kanang tractor services nato. Sa bag-ong teknolohiya karon, pila naman lang jud ang gikinahanglan nga kilo sa mais nga ato ang ipugas para sa usa ka hektarya. Okay, so sa bag-o na to nga technology nga gigamit ato karon no. So gakinahanglan ra og 18 to 20 kilograms per hectare. Mao ra jud na siya ang standard nato nga kanang gamiton. Ahong giawhag no ang ato ang mga mag-uuma karon nga ato jong balikon sa pagtikad ang atong uma no. Sa particularly sa pagpananom og mais kay kung imagino nimo no basically sa usa ka hektarya kung mo follow lang ka sa standard nga kanang pagpananom naa jud kay mga 53,000 expected nga kanang tanaman no. Kung kanay mong 53,000 kung paliton ni nila sa green corn kanang tilaobon no presyohan nimo na og 3 to 4 pesos so pila may imong makwarta na sa usa ka planting season so mo na nga way rason ngano nga mo adto ta sa gawas kay mangita tag kwarta tungod kay kanang kwarta makita dinhi mismo sa atong yuta sa Pilipinas. Okay mga ka-agri, inyo jong nabati si Sir Adanza. masaganang ani mataas na kita Mga ka-agri, ato
ato jung nadungog no ang tingog sa atong farmer cooperator na Sir Ursula Taganahan. Unya makita ninyo sa amo ang likuran ang iyahang 5 ka hektarya nga maisan nga gitanam og hybrid yellow corn. Mga kaagri, bit-bit nako ang isa sa iyahang mais. Kung inyong makita, gwapa kay sa nga tanan, sama ka gwapo ni Sir. Mga kaagri, uban nami sa pag-ingon, sila ang bida, Kami ang bida. para sa ani ug kita.